बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में बढ़ते मसाइल, चीफ सेक्रेटरी के बड़े फैसले। आसिफ हैदर शाह का शहर में रोड कटिंग पर बरहमी का इजहार। रोड कटिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के लिए कमिश्नर को समरी बनाने की हिदायत। आसिफ हैदर शाह का रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। मोमिनाबाद में रोड पर सब्जी मंडी लगाने वाले टाउन मुलाजमीन मुअत्तल। जबकि शहर में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाने की तैयारियां। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को ट्रैफिक की रवानी के लिए शाहर फैसल को कारसाज के मकाम पर चौड़ा किया जाएगा। ट्रैफिक मसाइल पैदा करने वाले बचत बाजार बंद करने का फैसला। शहर की 12 शाहराहों की बहाली और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। पुलों के नीचे पौधे लगाने, लाइटनिंग का इंतजाम करने की हिदायत। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी की बड़े अफसरान के साथ बड़ी बैठक। कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़े फैसले कर लिए गए। रोड कटिंग पर दफा 144 नाफिज करने का फैसला। शहर में रोड कटिंग पर बरहमी का इजहार कर दिया। रोड कटिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के लिए कमिश्नर को समरी बनाने की हदायत जारी कर दी। रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। मोमिनाबाद में रोड पर सब्जी मंडी लगाने वाले टाउन मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नईम खान, इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नुमान वहीद भी मुअत्तल। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शारे फैसल को कारसाज के मकाम पर चौड़ा किया जाएगा। ट्रैफिक मसाइल पैदा करने वाले बचत बाजार बंद करने का भी फैसला कर लिया गया। पुलों के नीचे पौधे लगाने, लाइटिंग का इंतजाम करने की भी हदायत जारी कर दी। और नाजरीन, सिंध हुकूमत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी थाने कायम करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर वक़ार मेहदी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया। इजलास में तमाम गोदामों को रमज़ान से पहले रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया गया, जबकि सब्जी मंडियों के कोल्ड स्टोरेज की निगरानी सख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। खसूसी थाने पूरे सिंध में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जहां ब्यूरो ऑफ सप्लाई और पुलिस का अमला तैनात होगा। कराची में सस्ती कीमतों पर मसाला जात के स्टॉल्स लगाने और बचत बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 272 यूनिट्स का मुआयना किया गया और 5,36,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। आपको बताएं कि पुलिस अफसरान को तरक्की की सूरत में खदमत का सिला मिल गया है। कराची रेंज में तैनात 649 हेड कांस्टेबल्स की तरक्की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ओहदा मिल गया। प्रमोशन कमेटी ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 152 केसेस मौखर कर दिए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उर्हो की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। अवाम के साथ इंसाफ, ताउन और मदद यकीनी बनाने की हिदायत। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज, निजी स्कूलों के नुमाइंदों का धरना, इंतजामिया गायब। मुजाहिरीन का मार्कशीट और इम्तहानी नताइज में तस्हीह का मुतालबा। कहा बेशतर बच्चों को मार्कशीट में गैर हाजिर करार दिया गया। बोर्ड चेयरमैन और सेक्रेटरी दफातर में नहीं है, नाज़िम इम्तिहानात मिलने को तैयार नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से वालिदैन के इनकार पर सख्त एक्शन की हिदायतें दी। सचल गोट में दौरे के दौरान पोलियो टीम ने शिकायत की कि पुलिस एहलकार के घर से 11 बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम बच्चों को पोलियो पिलाने का हुक्म दिया और मुतल्लिका पुलिस एहलकार को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। इन्होंने कहा कि पुलिस मुहिम में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए एक पेज पर मुश्तरका काविशों से तामीर शुदा जिगर मुरादाबादी रोड का इफ्तिताह। मेयर कराची ने इत्तेहाद बैनुल कराची की मिसाल करार दे दिया। बोले बल्दिया उस्मा कराची और जिना टाउन साथ बैठेगा। क्लिक की जो सपोर्ट चाहिए, मेरा दफ्तर सईद गनी का दफ्तर हाजिर है। कराची में गैस और बिजली के मसाइल हैं, वफाकी हुकूमत को हमारी बात सुनना पड़ेगी। मेयर कराची की काविशें बिलाखिर रंग ले आई हैं। वाटर कॉरपोरेशन की आमदनी 2 अरब से बढ़ गई है। मेयर कराची से लियारी के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की। नबील कबूल, तैमूर सियाल, उस्मान हंगोरू, यूसुफ बलूच शामिल थे। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी और निकासी आब के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर कराची की वफ्द को मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी।
کرنگی ٹاؤن میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف FIA نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ممبر لیگل کمیٹی عمران علی کے مطابق جعلی بھرتیاں 2022 سے شروع ہوئیں۔ رپورٹ کریں گے رضوان احمد۔ ٹاؤن میں غیر قانونی بھرتیاں، FIA نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ فیڈریشن کی جانب سے تحریری شکایات۔ کورنگی ٹاؤن میں بوگس بھرتیوں پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ایکشن۔ مزدور رہنما ذوالفقار شاہ بولے، جعلی بھرتیوں نے اداروں کا دیوالیہ نکال دیا۔ ممبر لیگر کمیٹی سجن یونین عمران علی کے مطابق جعلی بھرتیاں ماہانہ کروڑوں روپے کا اضافی مالی بوجھ ہیں۔ کراچی میں 2018 کی آڑ میں جس طرح KMC میں ہو رہا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منگا پیر کی بھی ہونی چاہیے، دیگر ٹاؤنز کی بھی ہونی چاہیے۔ 2022 میں جو اکاؤنٹس کھلے جعلی، جن کی تعداد تقریباً جو ہے صرف TMC کورنگی سے اگر لگائیں تو تقریباً 500 جو اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ وہ تمام اکاؤنٹس لگا کے ہم نے FIA کو ایک درخواست دی، جس پہ DG صاحب نے انکوائری کا آغاز کیا ہے۔ ہائی پاور ایک کمیٹی بنائی ہے جو انکوائری کر رہی ہے۔ اس میں TMC کورنگی کو لیٹر ایشو ہو گئے ہیں۔ ملازمین نے کہا کہ جعلی بھرتیاں ہی حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ ہیں۔ جعلی بھرتیوں کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ خوش آئندہ اقدام ہے۔ اصل میں اسی وجہ سے جعلی بھرتیوں کی وجہ سے جو اصل ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے اور پینشنری واجبات سے بھی وہ 1.5 سال سے محروم ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ کورنگی ٹاؤن میں بوگس بھرتیوں کے خلاف FIA کی تحقیقات کیا رنگ لائے گی، آئندہ دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا ریٹ ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے۔ فی کلو چینی 143 سے بڑھ کر 147 پر جا پہنچی۔ تاجر کہتے ہیں کہ حکومت سٹے بازوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول، سٹا مافیا کا راج، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ہول سیل میں قیمت 4 روپے اضافے سے 147 روپے کلو ہو گئی۔ تاجر زہیب کہتے ہیں کہ ریٹیل میں قیمت 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے۔ 141 138 روپے ایسے ہی تھی، اب چینی آج 147 روپے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ سارا حکومت کا کام ہے، یہ ساری ملیں جو ہے نا جتنی بھی، یہ ساری حکمرانوں کی ہے۔ ان کے تو کانوں پہ جوں بھی نہیں رنگے گی، وہ بولیں گے بس بڑھ رہا ہے، اپنا فائدہ ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایکسپورٹ اتنا بڑا ہوا ہے، ہر چیز اتنی بڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں آگا۔ شہری بولے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ میں حکومت سے یہی کہوں گا، 147 ہول سیل پہ مل رہی ہے چینی اور ریٹیل میں 160 روپے بک رہی ہے، تو حکومت سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے۔ دوسری جانب کراچی ہول سیل گروسرز نے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین نوید کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں لٹریچر فیسٹیول سجنے کو تیار ہے۔ 7 فروری سے شروع ہونے والے 3 روزہ ادبی میلے میں 70 سے زائد نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ ادبی میلہ 3 زبانوں کی ثقافت کی عکاسی کرے گا۔ میئر کراچی نے آئندہ سال فیسٹیول فریئر ہال میں منعقد کرنے کی بھی دعوت دے دی ہے۔ رپورٹ کریں گے سید زبیر راج۔ محافل، مباحثے، موسیقی اور کتابوں کی رونمائی، اردو، انگریزی اور سندھی ثقافت کے رنگ ایک ساتھ۔ کراچی میں ایک بار پھر سجنے جا رہی ہے علم و ادب کی بیٹھک۔ 16ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کی تعارفی کانفرنس میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور MD آکسفورڈ یونیورسٹی ارشد حسین اور دیگر کی شرکت۔ 200 مقررین کے ساتھ 70 سے زائد نشستوں پر مشتمل ادبی میلہ معیشت، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر موضوعات سمیت اردو، انگریزی، مشاعرے، 26 کتابوں کی رونمائی کے ساتھ قوالی پر مبنی ہوگا۔ ہمارے اس فیسٹیول میں 200 سے زائد لٹریری ہیومینٹیز، ایجوکیشنسٹ، اکیڈیمکس، اسکالرز فرام اکراس پاکستان اینڈ پاکستانی ڈائسپورا لیونگ ابراڈ، وہ سب حصہ لیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے آئندہ سال کی MC کے تعاون سے فیریئر ہال میں فیسٹیول کرنے کی دعوت دی۔ میں تو چاہوں گا اگلے سال آپ اس ایونٹ کو کراچی کے کسی عوامی مقامات پہ کریں۔ فریئر ہال آپ کے لیے حاضر ہے کہ ہم پورا فریئر ہال ریزرو کر دیں گے ایک ہفتے کے لیے، کہ بجائے اس کے آپ کسی ہوٹل میں کریں، آپ ہمارے کسی فریئر ہال کی بلڈنگ بھی آپ کے لیے اویلیبل کریں گے اور اس کے باغ کو بھی اویلیبل کر دیں گے تاکہ وہ سیشن وہاں ہو سکے اور کراچی والے آ کے اس اوپن سپیس میں
जो खुली फिजा की खुली बातें होती हैं उसको सुन सकें और इंजॉय कर सकें। 7 फरवरी से शुरू होने वाले 3 रोजा अदबी मेले का इफ्तिताह वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे। कैमरामैन कमर आबदी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और नाजरीन, साबिक वज़ीर खजाना दोहरे निज़ाम पर नारा दिखाई दिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं लाख रुपए तनख्वाह कमाने वाले पर सालाना 30% टैक्स लगता है, जबकि दूसरी जानिब 1 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन रखने वालों पर कोई टैक्स नहीं। दोनों पाकिस्तानियों में कितना फ़र्क है, इस निज़ाम को बदलना होगा। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। एक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। बोले, पाकिस्तान में 20 साल से $1 फॉरेन डायरेक्ट सरमायाकारी नहीं आई। जब आपके पास दुनिया भर से ज्यादा टैक्स रेट हो तो कोई आपके पास सरमायाकारी क्यों करेगा? कराची या पाकिस्तान दुनिया की सप्लाई चीन का हिस्सा ही नहीं है। जब आप दुनिया के हाईएस्ट टैक्स रेट्स हों तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया वाला आपका यहाँ इन्वेस्ट करेगा? वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो वियतनाम में क्यों नहीं कर लेगा? वो कंबोडिया में क्यों नहीं कर लेगा? कि जो हमसे कम्पीट कर रहे हो और हम सबसे पीछे आ जाते हैं, इसलिए हम $1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, आप देखें कि कराची या पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा ही नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नाकाम हो चुका। 2 करोड़ 64 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। एक पाकिस्तानी कौम के अंदर जब 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल के बाहर है, वो तो इस साल 80 लाख बच्चे से ज़्यादा पैदा होंगे। 65 लाख से पॉपुलेशन बढ़ेगी, 80 लाख बच्चे पैदा होंगे। ये 80 लाख बच्चे अगले 4 साल बाद स्कूल की रिक्वायरमेंट रखेंगे। आपके पास ये तो पहले ही 2 करोड़ 60 लाख बच्चे बाहर किधर डालेंगे? इनमें से 30-40 लाख बच्चे स्कूल में जाएंगे, 50 लाख बच्चे बाहर निकल आएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सिंध में तालीम का सबसे बुरा हाल है। यहाँ बच्चे IT में आगे निकल नहीं सकते। 1% तबका मुल्क पर हावी है, 9% मिडिल क्लास तबका है, 90% सिस्टम से लाताल्लुक है, सिर्फ 9% तबका मुल्क चला रहा है। कैमरामैन कमर आबदी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वेलकम बैक। भारतीय जबर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार। सिंध असम्बली में कश्मीरियों को तवील जदोजहद पर खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। ऐवान में पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की जेर सदारत इजलास। सिंध असम्बली ने रवा साल अपनी कार्रवाई के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। पीपल्स पार्टी के हीर सोहो ने कश्मीरी अवाम से यकजहती और खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पेश की। ऐवान में तमाम जमातों के अरकान ने करारदाद की हिमायत की। इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर for their right to the self-determination as ensured in the resolution of the United Nations Security Council. This House condemned the ongoing state-sponsored atrocity, illegal detention, demographic change and restrictions and fundamental freedom imposed on the innocent people of the India illegally occupied Jammu Kashmir and recognize the immense sacrifice made by the Kashmir people. वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि कश्मीर सदियों से इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। भारत ने जबरदस्ती कब्जा किया है। इंडिया का किसी भी कीमत पे ना 97% मुस्लिम पॉपुलेशन पे ना उनका कोई बनता है। उन्होंने जुल्म जबरदस्ती से उनको काबू में रखा हुआ है। कोई एक भी ग्राउंड इंडिया के पास नहीं है जिसके बुनियाद पे करे। एक तो बिकी हुई चीज लोकल लोगों की मर्जी के बगैर 75 लाख रुपए में एक लेता है। इतने के इतने आदम जो है उस जमाने में कोई पॉपुलेशन क्या होगी? किस बुनियाद पे महाराजा हरि सिंह जो है जो उसका परपोता था अपने गुलाब सिंह का, वो किस तरह फैसला करता है? इंडियन गवर्नमेंट को कहता है कि आप आ जाए, एक्सेशन करें और आप जाके एंटर हो कश्मीर में, कश्मीर इंडिया के साथ कर दे। जुल्म और जबर के बुनियाद पे हुआ है। सिंध असम्बली ने पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने को सराहा। ये करारदाद MQM के माज महबूब ने पेश किया, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सिंध असम्बली में MQM के साबिर कायम खानी ने करारदाद पेश करते हुए मुतालबा किया कि हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में क्रिकेट मैच करवाए जाएं। ये करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई।
وقفہ سوالات کے دوران محکمہ معدنیات کے بارے میں پوچھے گئے سوالات پر پارلیمانی سیکرٹری یوسف بلوچ نے جوابات دیے، جس کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور کیسز کے فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ الاٹمنٹ کیس آئینی بینچ سے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کو بڑا ریلیف مل گیا۔ دونوں رہنماؤں کی طلبی کے نوٹس معطل، نیب کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر، ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی پینشن کی ادائیگی معاملے پر اہم موڑ، صوبائی حکومت نے KMC پر عدالت کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ نے بتایا کہ KMC کے وکیل نے عدالت میں غلط بیانی کی۔ عدالت نے صورتحال کی وضاحت کے لیے میئر کراچی، میونسپل کمشنر اور دیگر کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیکا ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کر دیا گیا۔ ابراہیم سیف الدین ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ سابق SP کلفٹن نیر الحق کا نام ECL میں شامل کرنے کے خلاف درخواست، مقصد پورا ہونے پر ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ KMC کی جانب سے براہ راست ٹھیکے دیے جانے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے ورک آرڈرز اور رقم کے اجرا کے معاملے میں مزید کارروائی روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ٹھیکیداروں کو فریق بنانے پر نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیروز آباد سے لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق درخواست، عدالت نے تفتیشی افسر کو لاپتہ شہری سے متعلق ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان PVC لمیٹڈ کے سابق ملازمین کی واجبات کی عدم ادائیگی، عدالت نے کمیٹی کی طرف سے رقم واپسی کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے ناظر ہائی کورٹ کے پاس جامع رقم ملازمین کو دینے کی ہدایت کر دی۔ کم عمر سکھ بچی کا اغوا اور زیادتی کا کیس، جنوبی کی عدالت نے ملزم محمد شریف کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ کاروباری میدان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں سونے کی قیمتوں نے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ سونے کی قیمتیں بے قابو ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $16 کے اضافے کے بعد مقامی سطح پر بھی اضافہ جاری ہے۔ 1 تولہ سونے میں $1,900 اور 10 گرام سونے میں $1,629 اضافے سے نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ $1,900 اضافے سے $2,94,300 اور 10 گرام سونا $1,629 کے اضافے کے ساتھ $2,52,314 کے اضافے کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی بار نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں سونا $16 کے اضافے سے $2,815 فی اونس کا ہو گیا اور 1 تولہ چاندی $49 کے اضافے کے ساتھ $3,314 پر جا پہنچی ہے۔ اور ناظرین، حکومت پاکستان کا 5 فروری کو یوم کشمیر پر عام تعطیل کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ حکومت پاکستان کے حکم پر تمام بینکس اور مالیاتی ادارے بھی بند رہیں گے۔ حکومت پاکستان کا 5 فروری کو یوم کشمیر پر عام تعطیل کا اعلان۔ حکومت پاکستان کے حکم پر تمام بینک اور مالیاتی ادارے بھی بند رہیں گے۔ جنوری 2025 میں پاکستان کے تجارتی خسارے میں ماہانہ 5.5% کمی ہو گئی، جبکہ سالانہ 18% اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ جنوری میں تجارتی خسارہ $2.31 کروڑ رہا۔ ایک سال میں برآمدات 5% بڑھ گئیں۔ رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ درآمدات میں اضافہ مگر درآمدی بل قابو سے باہر۔ 7 ماہ میں درآمدی بل 7% بڑھنے پر ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ادارہ شماریات نے درآمدات اور برآمدات کی رپورٹ جاری کر دی۔ جنوری 2025 میں تجارتی خسارے میں ماہانہ 5.5% کمی، جبکہ سالانہ 18% اضافہ ہوا اور تجارتی خسارہ $2.31 کروڑ رہا۔ جنوری 24 کے مقابلے جنوری 25 میں برآمدات 5% اضافے سے $2.92 کروڑ رہیں، جبکہ اسی عرصے میں درآمدی بل 10% اضافے سے $5.20 کروڑ رہا۔ دسمبر کے مقابلے جنوری
में दरामदी बिल में 2.3% कमी हुई। माली साल 7 माह में तिजारती खसारा 2.8% इजाफे से 13 अरब 50 करोड़ डॉलर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे में बरामदात 10% इजाफे से 19 अरब 55 करोड़ डॉलर रही, जबकि दरामदी बिल 7% इजाफे से 33 अरब डॉलर पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से दरामदी बिल 5 अरब डॉलर से ज्यादा आ रहा है, जिसे कंट्रोल करना ही होगा। अशरफ खान, सिटी 21। और पटेल अस्पताल में वर्ल्ड कैंसर डे के मौका पर आगाही वॉक और मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बारे में आगाही फराहम करना था। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। कैंसर के खिलाफ जंग में आगाही सबसे बड़ा हथियार, शऊर उजागर करने के लिए पटेल अस्पताल का मस्बत इक़दाम। आगाही वॉक और मालूमाती सेशन मुनक्किद किया। आगाही सेशन में माहिरीन सेहत समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने कैंसर की इब्तिदाई तशखीस, इलाज और स्क्रीनिंग पर कीमती मालूमात फराहम की। इस बात पर जोर दिया कि कैंसर की बर वक्त तशखीस हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। एक आगाही अवेयरनेस प्रोग्राम या सेशन हमने रखा कि लोगों को हम बता सकें कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, उसके होने की वजह से जो चीज़ें साइन एंड सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, और जो जहनों में एक चीज़ है कि यार ये ना करें, हम ये करेंगे तो कैंसर बढ़ जाएगा या ये होगा, तो उन चीज़ों को सबको क्लियर एक स्टेटमेंट देने के लिए कि ये चीज़ें नहीं होती, इसको हमने आगाही दी है। पटेल हॉस्पिटल की जानिब से आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें तिब्बी माहिरीन और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। वॉक का मकसद कैंसर से मुतालिक दुरुस्त मालूमात को आम करना और अवाम को इस बीमारी के इदराक के लिए ज़रूरी इक़दामात से आगाह करना था। इसका मकसद एक जर्नल अवेयरनेस है, मास मीडिया अवेयरनेस है कि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में और कैंसर जैसी एक डेडली जो डिजीज़ है उसके बारे में लोगों को एक आगाही हो सके। कैंसर से हम लोग फाइट कर सकते हैं इजीली अगर हमारे पास सही टूल्स हो और सही स्टाफ हो और सही गाइडेंस हो। कैंसर के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसको किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसा टॉपिक है कि हर जगह पे इस तरह के सेशन अरेंज होने चाहिए। पूरे साल ये अवेयरनेस फैलाते रहें ताकि लोगों में आगाही फैले और वो जल्द से जल्द इलाज कराना है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए ताकि उनकी हौसला अफजाई की जा सके और सेहतमंद माशरे के फरोग में उनके किरदार को सराहा जा सके। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। पसंद की शादी करने वाली कैंसर की मरीज़ा आयशा की दर्दनाक कहानी। मूजी मरज में मुब्तला होते ही शौहर ने मुंह मोड़ लिया। आयशा ने पसंद की शादी करने वाली लड़कियों को पैगाम दिया, मोहब्बत इससे करें जो आपसे भी मोहब्बत करता हो। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम रिंद। जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज पल पल जीता और पल पल मरता है। ऐसे मौके पर अपने प्यारों की हमदर्दी और साथ मरीज के लिए हौसले का बायस होता है, मगर जब यही प्यार भरे रिश्ते नाजुक वक्त में साथ छोड़ जाएं तो फिर बाकी मानदा जिंदगी अजियत लगने लगती है। ताने जोहर की रिहायशी आयशा, जिसने 3 साल कबल मोहब्बत की शादी की, लेकिन 1 साल कबल जैसे ही उसके शोहर को मालूम हुआ कि आयशा कैंसर का शिकार हो चुकी है तो उसने मुँह ही मोड़ लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई पूछने आता है ना देखने आता है, क्योंकि मैंने शादी की अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से, और आज वो भी मुझसे बहुत दूर है और छोड़ दिया मुझे, और आज मैं अकेली हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में 1.5 महीने से। घर बार रिश्तेदार कोई भी नहीं। आयशा ने शिकवा किया कि जिससे दिन रात मोहब्बत की उसी ने ही धोखा दिया। आयशा ने कैंसर के आलमी दिन की मुनासबत से नौजवानों को पैगाम दिया कि मोहब्बत लाजमी करें, लेकिन उससे जो आपसे भी करे। अपने भी साथ छोड़ जाए, सब साथ छोड़ जाए, कोई भी किसी को ऐसा ना करे। अगर प्यार करे तो निभाए, बीमारी में छोड़े ना किसी को, क्योंकि कैंसर अगर हमें है तो अल्लाह किसी और को भी तो दे सकता है ना, उनको अपनों को भी तो हो सकता है ना, मगर इस दौर में ऐसा कोई नहीं समझता। आयशा ने हुकूमत से भी अपील की है कि उसके बेहतर इलाज और कहीं रहने के लिए ठिकाना फराहम करे ताकि वो बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन अजलान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21।